بورڈنگ کارڈ لیا, میم کو دکھایا, اس پہ افطار باکس ملا اور چل پڑے لاؤنج کی طرف. پچھلے دنوں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ایئر بلو نے ایک پروموشن نکالی, اور وہ پروموشن یہ تھی کہ رمضان کے دوران مسافر کیونکہ بس اور ٹرین کا سفر کم کرتے ہیں روزہ دار ہونے کی وجہ سے, لہذا پلین کا کرایہ ٹرین کے کرائے سے کم کر دیں. اس طرح لاہور کراچی, کراچی لاہور, اسلام آباد کراچی اور کراچی اسلام آباد کا کرایہ 4,990 روپیہ کر دیا گیا. بس پروموشن لانچ کرنے کی دیر تھی کہ ایوری بڈی فلاک ٹورڈز ایئر بلو. ہم نے بھی ٹکٹ خریدا اور پہنچ گئے جہاز میں. جہاز کی انٹری کی سیٹ نمبر 1 پہ یہ کوئی سیلیبریٹی بیٹھے تھے, اور میرے سے آگے جو صاحب تھے انہوں نے ان کے ساتھ فوٹو بنوانا کار ثواب سمجھا. ایون یہ چھوٹی بچی بھی اس کے اوپر ناراض ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا بات کی ہے بھائی نے. بہرحال ٹکٹ لیا, بورڈنگ لیا اور پہنچ گئے اپنی سیٹ کے اوپر. ایئر بلو کی پرواز 4-5 پر آپ کو کراچی کے لیے خوش آمدید. آج ہم 34 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے 30 منٹ میں کراچی پہنچ جائیں گے. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے برائے مہربانی اپنے ماسک اور دستانے تمام وقت پہن کے رکھیں. والدین سے گزارش ہے بچوں کے ماسک کا دھیان رکھیں اور ان کو تمام وقت پہن کے رکھنے کی ہدایت کریں. پاکستان سول ایویشن کی ہدایت کے مطابق مسافر حضرات فلائٹ کے کسی بھی حصے میں کوئی نشست تبدیل نہیں کر سکتے. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے دیگر نشستوں پر ہی تشریف رکھیے. توجہ کا شکریہ. السلام علیکم ladies and gentlemen. On behalf of Captain Abid Hussain Khwaja and his crew, would like to welcome you on board Able Flight 405 to Karachi, which will be flying at an altitude of 34,000 feet with a journey time of 1 hour and 30 minutes. Thank you for your attention. خواتین و حضرات, آپ سے گزارش ہے کہ تمام ایسے الیکٹرانک آلات اور موبائل فون بند یا فلائٹ موڈ پر کر دیں جن کے استعمال سے جہاز کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. البتہ یہ آلات حفاظتی بیلٹ باندھنے کے نشانات بند ہونے سے لے کر لینڈنگ کے لیے حفاظتی بیلٹ کے نشانات روشن ہونے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. ایئر بلو کی تمام پروازوں پر سگریٹ نوشی کی سختی سے ممانعت ہے. برائے مہربانی سگریٹ نوشی اور الیکٹرک سگریٹ کے استعمال سے پرہیز کریں. کچھ ہی دیر میں ہمارا عملہ آپ کو حفاظتی تدابیر پر مبنی ایک سیفٹی ڈیمو دے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اسے غور سے دیکھیں اور سنیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار اور آرام دہ گزرے گا. شکریہ. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, you are requested to switch off all electronic devices and mobile phones, or put them on flight mode, as their use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. However, these electronic devices may be used when the seatbelt signs are switched off after takeoff and until they are switched on for landing. Kindly note, smoking too is prohibited on all AirBlue flights, and once again, this includes the use of electronic cigarettes. In a short while, our cabin crew will demonstrate our safety procedures, which we ask you watch and listen to carefully. Now sit back, relax, and we hope your journey with us will be enjoyable and comfortable. Thank you. ہدایت میں مظاہرے کے دوران آپ کی توجہ درکار ہے. باوجود اس کے کیبن سے پہلے بارہا ہوائی سفر کر چکے ہوں. آپ سے گزارش ہے دوران پرواز حفاظتی بند باندھے رکھیں کیونکہ پرواز اچانک نہ پر ہو سکتی ہے. حفاظتی بند باندھنے کے لیے میٹل کا چپٹا حصہ بغل کے اندر ڈال کر پٹی کسنے کھولنے کے لیے بغل کے اوپر کا حصہ اٹھا لیں. اگر کسی بھی وقت کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ کا پیلا آکسیجن ماسک خود بخود آپ کے سامنے گر پڑے گا. ماسک کو جھٹکے سے کھینچے تاکہ آکسیجن کی فراہمی شروع ہو جائے. نذاتی ماسک اتارتے ہوئے ناک اور منہ کو پیلے ماسک سے ڈھک لیں اور اس پہ معمول سانس لیں. دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہن لیں. کیبن میں دھوئیں کی موجودگی کی صورت میں فرش پر لگی خود کا پٹیاں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے کی جانب آپ کی رہنمائی کریں گی. برائے مہربانی نشست کی جیب میں موجود حفاظتی اقدامات کے کارڈ کو غور سے پڑھ لیں. ہنگامی حالات میں جہاز سے باہر نکلنے کے 8 راستے ہیں. 2 جہاز کے پچھلے حصے میں, 4 جہاز کے درمیانی حصے میں اور 2 جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہیں. توجہ کا شکریہ. Ladies and gentlemen, please pay close attention even if you're a frequent flyer, as this will help you to understand safety demonstration features. For your safety, keep your seatbelt fastened during takeoff, landing and throughout the flight as we make out to turbulence. To fasten seatbelt, insert the flat metal end into the buckle, pull the strap to tighten. To unfasten, lift the latch. During loss of cabin pressure,
Yellow oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the yellow mask with a jerk while pulling your own mask down. Cover your nose and mouth with the yellow mask and breathe normally. Help others in wearing their mask only after you have worn your own mask. In case there is smoke in the cabin, follow the light escape path along the aisle floor, which will guide you towards emergency exits. Please read the safety instruction card placed in the seat pocket in front of you. There are 8 emergency exits on board this aircraft, 2 in the rear, 4 in the center of the cabin, 2 in the forward. खवातीन हजरात, टेक ऑफ और लैंडिंग से कब खिड़की के पर्दे खोल दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर ना रुक जाए, अपने हिफाजती बंद बांधे रखे और आगे की तरफ जगह रहें। हंगामी सूरत में जहाज से बाहर निकलने से कभी हिफाजती बंद खोल दें। ऊंची नोकदार एड़ी के जूते उतार दें। आप सबसे एक बार फिर गुजारिश की जाती है, बराए मेहरबानी अपने मास्क और दस्ताने तमाम वक्त पहन के रखें। वालिदैन से गुजारिश है, बच्चों के मास्क का ध्यान रखें और उनको तमाम वक्त पहन के रखने की हिदायत करें। तवज्जो का शुक्रिया। Ladies and gentlemen, please ensure your window shutters are open before takeoff and landing. In case of an emergency landing, keep your seatbelt fastened and bent forward. Stay in this position till the aircraft comes to complete stop. In case of evacuation, unfasten seatbelt, remove pointed high heel shoes, move towards the emergency exit nearest you, and evacuate. Thank you for your attention. Cabin crew, take your seats for takeoff, please. Thank you. Ladies and gentlemen, the seatbelt signs have been switched off by the captain. However, for your own safety, we ask that you fasten your seatbelt at all times when seated. Kindly note, smoking too is prohibited on the aircraft, and this includes the use of electronic cigarettes. Thank you. जैसा कि आपने देखा, हम लाहौर से अपने वक्त मुकर्रर पर रवाना हुए और इस वक्त हम 36,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं। इस बुलंदी पर हमारी ज़मीनी रफ्तार तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा है। इस रफ्तार पर चलते हुए हम इंशाल्लाह शाम 7:40 पर अपनी मंजिल मकसूद कराची पहुंचेंगे। कराची में कुछ हल्के बादल बताए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी प्रवास में और कराची आमद में कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। मकामी वक्त के मुताबिक अफ्तार का टाइम तकरीबन 7 बजे है। तकरीबन 5 मिनट अफ्तार में रह गए। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एयरब्लू का इंतज़ाम किया और उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी एयरब्लू पर सफ़र करेंगे। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। Well, ladies and gentlemen, please pay attention. This is your captain for flighting. I first of all, on behalf of AirBlue and on behalf of my crew, welcome you on board AirBlue flight from Lahore to Karachi. As you saw that we departed from Lahore on time and presently cruising at an altitude of 36,000 feet. At this altitude with a ground speed of 800 kilometers per hour, we are likely to reach our destination Karachi inshallah 40 minutes past 7 in the evening. And the part time, according to the local
Time is 7 o'clock in the evening. The weather reported at Karachi is partly cloudy. I hope it's not going to bother us for a landing at Karachi, inshallah. I'm thankful to you for choosing AirBlue for your flight and hope to see you again, inshallah. Thank you and Allah Hafiz. ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाइए, मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार हो चुका है। आप सबसे गुजारिश की जाती है रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। तवज्जो का शुक्रिया। यहाँ पे ज़रा रुकिए, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि अभी आपके सामने सूरज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वाज़े नज़र आ रहा है, जबकि प्लेन में अनाउंसमेंट हो गई, जैसे पहले कॉकपिट से कैप्टन ने भी बताया था कि 7:00 मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार टाइम है, और यहाँ पे अब होस्टेस ने भी आपके सामने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार का टाइम हो गया, लिहाजा रोज़ा इफ्तार कर लें। अब इस वक्त हम कहीं नवाब शाह के अराउंड ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे लिए ये अचंभे की बात थी कि अभी तक सूरज दिख रहा है और इन्होंने इफ्तारी की अनाउंसमेंट कर दी है। मेरे ख़्याल में जब आप हाइट पे होते हैं तो आपको उसकी अकॉर्डिंगली अपना इफ्तार टाइम एडजस्ट करना होता है। बहरहाल अनाउंसमेंट पे मैंने इफ्तारी नहीं की, और जैसे ही सूरज ग़रूब हुआ तब मैंने इफ्तार किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2021 के रमज़ान में ये मेरी सेकंड या थर्ड इफ्तारी थी मिड ईयर, और दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड परफेक्ट इफ्तार मील बॉक्स बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, बाय एनी एयरलाइन एजेंसी। लाइक मैंने एयर सयाल का बॉक्स भी देखा है। एयर सयाल की जो केटरिंग है वो किचन कुजीन की केटरिंग होती है, अनडाउटेडली बहुत अच्छी केटरिंग करवाते हैं वो। फिर ये एयरब्लू है, फिर सिरीन है, फिर PIA भी आपको इफ्तार बॉक्स देता है वेल ऑन द वे, बट दिस इफ्तार बॉक्स वाज अल्टीमेट, आई मीन फुल मार्क्स। इट कंटेन्ड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाय रोज़ादार। Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence, which is not unusual. Passengers are requested to return to their seats and fasten their seatbelts. Thank you. ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाएं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका दस्ती सामान बलाई खाने या अगली नशिस्त के नीचे रख दिया गया है। कुर्सी की पुश्त सीधी कर लें, खाने की मेज़ बंद कर लें, अपने हिफाजती बंद बांध लें और जहाज के उतरते वक्त खिड़की के पर्दे खुले रखें। एक बार फिर याद दहानी कराई जा रही है कि हंगामी हालात में जहाज से बाहर निकलने के रास्ते जहाज के पिछले हिस्से में भी मौजूद हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। Ladies and gentlemen, inshallah we will shortly be landing. Please ensure that your hand baggage is stored in the hand racks or under the seat in front of you. Please bring your seat back to an upright position. Please check the emergency exits which may be behind you. Thank you for your attention. ख़वातीन हज़रात, हम आपको कराची उतरते वक्त की हिदायत देना चाहते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन की हिदायत के मुताबिक मुसाफिर हज़रात को एक खास तादाद में उतारा जाएगा। एक वक्त सिर्फ 4 मुसाफिर हज़रात अपनी नशिस्त को छोड़ सकते हैं। आपको एक बार फिर मुतलक किया जाता है कि सिर्फ 4 मुसाफिर हज़रात एक वक्त में अपनी नशिस्त को छोड़ सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कराची आमद पर अपनी नशिस्तों पर ही तशरीफ रखें जब तक कैबिन का अमला आपको जाने के लिए आगाह नहीं करता। तवज्जो का शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, कैबिन की रोशनी हिफाजती इक़दामात के तहत कम की जा रही है। अगर आपको रोशनी की ज़रूरत है तो सीट के ऊपर पैनल में रोशनी का बल्ब मौजूद है। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we will be lowering the intensity of the cabin lights for landing. If you however wish to read, you will find a reading light switch in the panel above your head. Thank you. ख़वातीन हज़रात, हम आपको जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचने पर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ का मौजूदा वक्त शाम के 7:37 और मकामी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है।
आप सबके आराम और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आपसे गुजारिश है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर ना रुक जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले रोशनी के निशानात को बिछा ना दिया जाए, आप अपनी नशस्तों पर ही तशरीफ रखें। मलाई खाने खोलते हुए खास ख्याल रखें, वरना सामान के गिरने से चोट लगने का खदशा है। जहाज से निकलते हुए अपना सारा दस्ती सामान अपने साथ लेते जाएं। पाकिस्तान सिविल एविएशन की हिदायत के मुताबिक मुसाफिर हजरात को खास तादाद में उतारा जाएगा। एक वक्त सिर्फ 4 मुसाफिर हजरात अपनी नशस्त को छोड़ सकते हैं। आपको इस पर मुतला किया जाता है कि सिर्फ 4 मुसाफिर हजरात एक वक्त में अपनी नशस्त को छोड़ सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपनी नशस्त पर ही तशरीफ रखें जब तक कैबिन का अमला आपको जाने के लिए आगाह नहीं करता। अब हम कप्तान आबिद हुसैन ख्वाजा और उनके अमले की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ सफर का इंतखाब किया। उम्मीद करते हैं आपका सफर हमारे साथ खुशगवार और आरामदेह रहा होगा। एयरब्लू को अपना हम सफर मुंतखब करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।